आमे नरेंद्र भल्यूम रु आज पढ़ुचु अर्जुन और दि आइडियल डिसाइपल एक आदर्श शिष्य रूपे अर्जुन व्हाट मेक्स ए ट्रू डिसाइपल यथार्थ शिष्य हवा कौन करिया हुए फॉर इट इज नॉट एवरीवन दैट कैन क्लेम और बी वर्दी और मीट द डिमांड्स ऑफ द टाइटल शिष्य हवापी हेले जहाँ जहाँ दरकार समस्ते ता हो पारंतिनी योग्य भी नुहति कि शर्त पूरण कर पारंतिनी शिष्य हवापी केतबेले शर्त दरकार शर्त पूरण कर पारंतिनी डिसाइपलहुड like all great qualities, that is to say qualities taken at their source and origin, is a function of the soul. शिष्य हवा सकल महान गुणमान भितर गोटे गुण जहाँ हूँ एक आत्मार गुण आत्मार एक कार्य जहाँ फल जड़े शिष्य हो पारे नेटिव डिवाइन स्टेटस indeed it is the soul itself coming up and asking for it निज भितर आत्मा सम्मुख को चली आसे एवं यहाँ तार दाबी पूरण कर से गोटे चाहे कि मुझे ये व्यक्ति जमती शिष्य हो पार ग्रहण कर पारे पथ ये हूँ तार मूल उत्स निज भीतर गभीर एक आकृति इट इज द कॉल ऑफ द इमोर्टल इन द मोर्टल जे सीमा भितर जे रही से असीम को चाहूँगी मोर्टाल इमोर्टाल को चाहूँगी निज भीतर थिबा किछि अंश जहाँ सम्मुख को चली आसुछि एवं भगवान को चाहूँगी इट इज द कॉल ऑफ द इमोर्टल इन द मोर्टल द वॉइस ऑफ द इनमोस्ट बीइंग राइजिंग अबव द डेमोस एंड लोअर्स ऑफ द वर्ल्ड अंतरर गभीर रे जो वस्तु रही से समग्र पार्थिव जगतर आकर्षण को टपी ऊपर को उठी आसुछि above the hungers and ties of one's nature निजर प्रकृतिर जो श्रृंखल जो बंधन जो क्षुधा ताकू टपिक से ऊपर उठी आसुछि when that rings out clear and unmistakable the divine reveals himself as the guru जेतेबेले यह स्पष्ट भाव रे यथार्थ भाव रे निज भीतर ऊर्ध्व को उठी आसे भगवान ता आगे गुरु हिसाब से प्रकाश होती द पाथ इज शोन एंड द इनिशिएशन गिवन पथ देखे दिया जाए एवं दीक्षा दिया जाए ये आम माँ कथा उठा माँ कहते समस्ते शिष्य ए संतान ये भली कि असुर पिशाच समस्ते संतान किंतु शिष्य समस्ते नुहति शिष्य जो माने कथा दिखाई थाए नहीं पहुँचे रास्ता कथा माँ दे रेस्पॉन्सिबल मान रेस्पॉन्सिबिलिटी मान एवं तापर छोट 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 विभिन्न कम से पॉइंट्स देते उदाहरण देते जे केवल शिष्य आगे माँ निजक रिभिल करती प्रकाश करती जे से कौन बोली किंतु किसी एक अनुभूति किसी एक वस्तु जहाँ व्यक्ति को भगवान के संगे बांधिकी रखे एवं से भगवान गुरु रूप में निज को प्रकाश करते when that rings out clear and unmistakable the divine reveals himself as the guru the path is shown and the initiation given पथ देखे दिया जाए एवं बाट परिष्कार हो जमती मोमेंट सीज एंड इटर्निटी टॉयल्स गोटे शब्द अच्छी सावित्री गोटे मुहूर्त देखी दिए जाए कौन हवा जाऊँगी एवं समग्र जीवन पड़ी कार्यकारी करने कौन मत करने पड़ो से विषय स्पष्ट हो जाए एवं माँ को चिन्ह हुए दुई रे तीन रे से पथ पड़ जाए आखि आगे को बाटे जीवा पड़ो बोली इवेन सच ए क्राई वाज अर्जुनस व्हेन ही सेड शिष्य तो हम सधी मम तम प्रपन्नम जे यही एक घटना घटला अर्जुन पाखे जो अर्जुन कन्फ्यूजन पड़ते जे कौटा ठीक कौटा भूल जो मानू कर्तव्य कर्म से धनु धरिकी ठिया अर्जुन को धनुर ना
ଗାଣ୍ଡୀ ବନ୍ଧନ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ କାକେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ। ଇଏ କେମିତି ହେବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେ ମୋହ ଆସିଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବରଂ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳିବି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବିନି। ସେଇଠି ୟା ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବରଂ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ କର୍ମଫଳ ତା କହିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଜୁନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇତି ଅନୁଶୁଶ୍ରମ। ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏହା ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅତୀତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ନୂଆ ପଥ ପକେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ କହିଲେ, ୟାକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କୃଷ୍ଣ, କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଚେତ, ତମେ ଯେ କିଛି ହେବନି, ଇଏ କରିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନା କରୁଛ ସେମାନେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ତାପରେ ଲୋକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଡରିକିରି ଅର୍ଜୁନ ଚାଲି ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ହେବ ସେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଇକିରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ତମର ଶରଣାଗତ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ, କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ ତବ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ poignant utterance in which the whole being bursts forth as it were and delivers itself all that it needs and all that it gives. ଏ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଭିତର ଦେଇକରି ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ଇଲୁମିନେସନ୍, ଜ୍ୟୋତି ଦରକାର କରୁଛି, ଆଲୋକ ଦରକାର କରୁଛି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ no longer bear the darkness and confusion of ignorance in which it is entangled. ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ସିଏ। ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ଦ ଇଲୁମିନେସନ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ no longer bear the darkness। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସହି ଆସିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧକାରର ବୋଝ ସହି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ବୋଝ ସହି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ we need some ignorance ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ କାଟିଲେ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଲିଫ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଯାହା ତାପରେ ଲଦି ଦିଆହେଇଛି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାହାରି ଆସିପାରୁନି। ଏକା ଜିନିଷ ଅନନ୍ତକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବା ମୁକ୍ତକାମୀ ବା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ସେ ଚାହେଁନି ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଉନ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବନ୍ଧନ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ବନ୍ଧନ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଜଣକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜ ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ, ମୁକ୍ତିର ବାୟୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇ ଆସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ରିଲିଫ୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବି ଡାର୍କନେସ୍କୁ, ବନ୍ଧନକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି,
से बंधनर दौड़ीर स्पर्श को मत मुक्ति भाया लगुव आराम लगुव से पर्यटन दौड़ीर अधिकार अच्छे मत बांधापे किंतु जितेबले मु बंधन को बंधनर कबल पड़ी निश्वास नहीं पारि से जिनस अलग रकम भगवान सबू आत्मा को सुजोग दिखती से सुजोग से व्यवहार कर कि नहीं तापर निर्भर करे देखो इट नीड्स द इल्यूमिनेशन इट कैन नो लॉन्गर बियर द डार्कनेस अंधकार जो बोझ को सही पारुनी एंड कन्फ्यूजन ऑफ इग्नोरेंस जो द्वंद्व रही अंधकार ता सही पारुनी इट एंटैंगल जहाँ भीतर बंधा रही एंड इट गिव्स इटसेल्फ होल एंड एंटायर एब्सोल्युटली विदाउट रिजर्व थ्रोज इटसेल्फ सिंपली एट द मर्सी ऑफ द डिवाइन यही समय से कौन करे हाथ छिंचाड़ी दिए छिंचाड़ी कर बाहरी आसे धरिकी और निजको दे दिए पाखे थ्रोज इटसेल्फ सिंपली एट द मर्सी ऑफ द डिवाइन भगवान को कृपा पाखे करुणा पाखे निजको दे दिए अर्जुन फुलफिल्स as very few can show completely the fundamental condition the of discipleship अर्जुन कौन कर खूब कम लोग एमती करती शिष्य हबार जो शर्त ताकू से पूरण कर जो केतोटी शर्त शिष्य हाँपे मूल कथा जे आम क्वेश्चन जोटा आसूचे से आम सतरे चाहूँ मुक्त हाँपे ये हूँ प्रश्न जो प्रश्न को आमको आंसर देवा पड़ो एभली एक अवस्था पे आम प्रस्तुत होचु एक कहले बुझी हो डिसाइपलशिप पे आम प्रस्तुत होचु किंतु आम डिसाइपलशिप हेनु आम भगवान माँकर भगवती शिष्य हेनु शिष्य हबार शर्त आम पड़ू कौन जे रिलीफ पाइब जड़े बंधन को जन टाणी उटारी निज भितर नहीं आस बंधनर स्पर्श ताकू एक महान अद्भुत अनुभूतिर स्पर्श भाया लगे एक हैंकरिंग फॉर वर्ल्ड डिजायर संसार बंधन को गोटे हैंकरिंग थी एवं जड़े फिल कर जो आत्मा चाहूब जे बंधन मुक्त हाँपाई किंतु प्रकृति टाणी उटारी बंधन पकई दौ ये अवस्था से एंजॉय कर प्रकृतिर बंधन को स्पर्श को आत्मार बंधन को नहीं आत्मार स्पर्श को नहीं ये घटना बारंबार बारंबार जो मैंने दोज हैव टर्न टू द डिवाइन जो मैंने भगवान कार्ड को मुह फेर से माने प्रति पदरे यही घटना देखिए निश्चय गोटे कौन से एक व्यक्ति थे से व्यक्ति बहुत कोठा बाड़ी कले स्कूल कले कले बहुत कले दिने अफसोसर सहित कहले कहले मु सबू कली कोठा कली घर कली स्कूल कली विद्यालय कली ये कली से कली परिचित हेली जो बहु लोक भितर जन लोक कली कि कौन कोते कली मको मोर जहाँ जहाँ जागतिक कामना वासना सब पूरण मोर हो गला कि कहीं कस्मै देवाय क्या संतुष्ट करने मुझे कथा कली से आत्मार अनुभव जहाँ इनस्पाइट ऑफ एवरीथिंग संभव चली आसला ए सर्टेन मॉडर्न क्रिटिक however demurs he asked why Arjuna was chosen in preference to Yudhishthira and to doubt the wisdom the justice made by Sri Krishna or the author of the Gita केतक आधुनिक समालोचनाकारी कहती जे कहीं श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को चूज न करके अर्जुन को कहीं चूज कले युधिष्ठिर को चूज कले युधिष्ठिर होती पुण्यमान लोक पांडवान भितर धर्मर प्रतीक से युधिष्ठिर चूज कले बाछिले क्या अर्जुन को बाछिले It is not the eldest of the Pandavas also the best. पांडवों के भितर बड़ किए युधिष्ठिर से कौन सब सर्वोत्तम नुहति ये हूँ प्रश्न जहाँ को से होती एक आदर्शर प्रतिमूर्ति किए युधिष्ठिर ताकू साल्यूट करती किए साल्यूट करती श्रीकृष्ण सी सब बेले कौन है पशिगले ये बसचंत कि युधिष्ठिर बसचंत युधिष्ठिर बसचंत सिंहासन रे यही समय धृष्टद्युम्न पशिगले धृष्टद्युम्न किए कहल धृष्टद्युम्न से होती द्रौपदी भाई से पशिगले जमी प्रणाम कले क्या युधिष्ठिर आशीर्वाद कले कृष्ण रागिकी चक्र धरले कहले बर्तमान मारे
कहले कि साहस धर्म को से आशीर्वाद करछे दुष्टदमन जहा हो पछे ये कहले संगे संगे पथि पथि पत्र कराला कोई हिसाब रे धर्म को आशीर्वाद करछंदी युधिष्ठिर आशीर्वाद ये धर्तुम्न आशीर्वाद करछंदी युधिष्ठिर नमस्कार करछंदी आग युधिष्ठिर को पचरा जाऊ काहे से कले कहले आज्ञा आपण काहे की तांको नमस्कार कले ना से मोठू बयस रे बड़ यही एक्सप्लेनेशन कृष्ण को सुहाइला ना अंत नुहे द्रौपदी जाकरी व्यास को धरी पकेले कहले मो भाई की मारदेवे कृष्ण मो भाई की मारदेवे आपको रक्षा कर धृष्टद्युम्न एक अतीत वर्णना कले व्यास कृष्ण को से अतीत जे केमती केते बड़ ग्रेट थिले महानता थिले अतीत रे केते विभिन्न अनुभव तांकर हेची कृष्ण कहले मारिबिनी ठीक अच्छे चक्र थोई देछि किंतु मो आगे केवे धर्म को ये करबनी आशीर्वाद करबनी एते दूर होचंती के युधिष्ठिर से तांको कहीं गीता कहलेनी एक कथा सुप्रीम कोर्ट रे केस ही पारंता वर्तमान देथिल से कहीं गीता को नांथिल ही पोजेस इन एवरी वे ए सुपीरियर आधार युधिष्ठिर एक बहुत बड़ आधार बोली सब प्रमाण मिली ही हैज नॉलेज एंड विजडम ज्ञान रही प्रज्ञा रही ही इज फ्री फ्रॉम पैशन कामना वासना स्रोत से भासी जानती नहीं कि युधिष्ठिर काम एंड सेल्फ कंट्रोल धीरे स्थिर रहती संयम है कि कथार्थ कम करती ही ऑलवेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड ट्रू जहाँ यथार्थ जहाँ ठीक से अनुसार से कार्य करती केबे भी हेले प्रिंसिपल को एपटे जीवनी जना पड़गला कर्ण होती युधिष्ठिर बड़ भाई बोली जमी जना पड़गला से किए किए कहले कुंती कहले कुंती कर्ण कहले ठीक जना पड़ा आगुरी तो कहले तुम ठीक अच्छे एक कथा दयाकोरी युधिष्ठिर को कहबनी कहीं युधिष्ठिर जानव मु बड़ भाई बोली सबू जहाँ कहते मंत्रणा कर सब आस मो आगे कहे बड़ भाई हिसाब से मु तो कथा दुर्योधन को मु कहबी यहाँ जमा हेनी से जहाँ ये चुपचाप होकर रही किंतु युधिष्ठिर सब बेले नियम मानिक चलती से कहते ही इज नॉट स्वेड बाय द इम्पल्स ऑफ द मोमेंट से मुहूर्तर कामना बासना उद्वेग युधिष्ठिर केबे परिचालित होते नहीं और बाय कंसिडरेशन रिलेटिंग टू हिज पर्सनल सेल्फ निज स्वार्थ टिके भी नहीं serene and unfruffled he seeks to fashion his conduct से करते निजर जहाँ कार्य करते ताको उच्चतर धारा अनुसार करते नियम अनुसार करते नियम को टपिक केवे युधिष्ठिर जाइना केते युधिष्ठिर कहानी अच्छी गोटे कुकुर को लेके जाइए हिमालय को कुकुर को नहीं जाइए कारण कहीं ये कहले इंद्रासी कहले कहले चलते जी कहले मो साथ कुकुर न गले मुझे जी नहीं कुकुर कौटी इंग्लैंड ये आसले इंग्लैंड कुकुर माकड़ रखते ना नाई देख मो सांगे जो 5 भाई आम आसलु 4 जन जाक पड़गले 5 जन इंक्लूडिंग किए द्रौपदी पड़गले केवल ये कुकुरटी सांगे आसला तेणु या ना मुझे जीवी केमती कुकुर रूप छाड़ी स्वयं धर्म हो गले कहले तो खुशी हेले बर्तमान प्लेन टिकेट अच्छी चल जाए सीधा अच्छा serene and unruffled he seeks to fashion his conduct by the highest possible standard available to him जहाँ तांको सर्वोत्तम बोली मन होता से अनुसार चलते दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड धर्मराज से धर्मराज बोली कहते इफ सच ए वन इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल डिसाइपल हु एल्स कैन बी आउ किए हो पार तेणु समस्ते जिते कथबार्ता करती कहते कृष्ण कौन ठीक कले गीता कहीक अर्जुन को गीता शेष होती कौन गोटे श्लोक से श्लोक कहुच्छी जो जगार धनुर्धारी पांडव अर्जुन रही आ भगवान रही से जगह विजय श्री निश्चित से कहले टू से दिस इज टू मिस द होल नेचर ऑफ डिसाइपलशिप एटलिस्ट आज इट कॉन्सेप्ट इन द गीता एक कथा यदि कहुए जे युधिष्ठिर को कहवा उचित था अर्जुन को कहवा उचित नाला गीता ता माने आम शिष्यर गुण गुड़ाक जहाँ आम अस्वीकार कर अति कम रे गीता जो शिष्यर गुण विषय कहते कौन कौन हवा दरकार
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଶବ୍ଦ କି ଗୀତ ଏ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ନବଗ୍ରହ ନବରୂପ ଅଛି କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି? ନବଗୁଞ୍ଜର। ନବଗୁଞ୍ଜର ହେଇଥିଲେ। ନବଗୁଞ୍ଜର କେମିତି ହେଇଥିଲେ ଶୁଣ। ମାନେ ଗପ ହବ ନବଗୁଞ୍ଜର। ନବଗୁଞ୍ଜର କଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ପଶିଗଲେ। ସେ ଖୋଜିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି, ପାଇଲେନି। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପଡ଼ିକି ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକିରି ଆଉ ବର୍ଷେ କାଳ ବନବାସ ଯାଇକି ଆସିବେ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କେମିତି ରହିବେ? ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିଲେ, ଚାଲିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। କହିଲେ ଏହା କହିକିରି 9ଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି କାହାର ହାତୀର, ଗୋଟେ କ'ଣ ଓଟର, ଏମିତି ମୟୂରର ଗୋଟେ ପିଚି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଧାର କରି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ, ପଚାରିଲେ ସହଦେବଙ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ କୋଉଠି ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ? ନା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରିକି। ନା କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବସିକିରି ସର ବଜାଉଛନ୍ତି ପଥରରେ, ସରଟା ଏମିତି ଭଲ ହବ। ଏ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସହଦେବଙ୍କୁ ଆଗ ଥରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ମୋତେ କହୁଛି କ'ଣ କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ। ଅର୍ଜୁନ ଜମା ବି ଚାହିଁଲେନି, ଏ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସର ପଚେଇବାରେ। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। 4-5 ଥର କଲା ପରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୂଳରୁ ମୁହଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ଇଏ ଜୀବ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ହଠାତ୍ ମନରେ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ରୂପ ଧରିନାହାନ୍ତି ତ? କହିଲେ ଏତେ ବୁଲିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏମିତି ଜୀବ ତ କୋଉଠି ଦେଖିନି। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, କନଫର୍ମେଟରୀ ଟେଷ୍ଟ। ନା କ'ଣ ସେଇଟା ହବ? ନା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଉ ସେ ଜୀବକୁ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନ ହେଇଥିବ, ନିଜେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୋ ପ୍ରଣାମ ସେ ସହିପାରିବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ସହିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ସହିପାରିବନି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ। ଏହା କହି ସିଏ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେମିତି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇକି ଗୋଟେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ସେ ହେଉଛି ଯେ ତୋରି ସକାଶେ ତତେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପୃଥିବୀରେ କିଛି କାମ କରିବି, ତତେ ଯେଉଁ ତୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ୟୁଜ୍ କରି କାମ କରିବି। ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସେ ହେଲେ ସାରଥୀ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଧର୍ମଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ନିଜର ରାଇଚିୟସନେସ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଧ ହତ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ। ତାଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମ ଫାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅବହେଳା କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମ ଗାଧେଇବା ପାଳି ପଡ଼େ, ଅବହେଳା କରିକିରି ମୂର୍ତ୍ତି କି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚାରିଟା ଶୋଧନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ୟାକୁ ବହୁତ ଶୋଧିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଉଠିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଗମାନନ୍ଦ, ସେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକି 2 ଜାବୁଡ଼ା ପକେଇଲେ। ଯେମିତି ପକେଇଲେ, ହସି ହସିକିରି ଗୁରୁ ଆସି କହିଲେ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ମନେ କରୁଥିଲେ, ବାଡ଼େଇଲୁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ତୋରି ସକାଶେ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଖାଇଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ମନେ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ କେମିତି? ତାକୁ ଇଏ ବି ଜୋରରେ ହସିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ଏ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମିଳିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏବଂ ଗୁରୁ ପଥ ଦେଖେଇ, ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ପାଦ ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୁଗରେ ଆମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶିବାନନ୍ଦ ଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିକି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଏନ୍ଜୟ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବେ, ଏଠି ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ପଥ ଖୋଜୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। କାରଣ ମା ମଦର ଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ବାହାର ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଭିତର ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ବେଶୀ ଅଛି। ବିଶାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହେଉଥିବ, ଯେକି ଆତ୍ମ ବ୍ୟାକୁଲ ହୋଇ ତରୁ ଛାଏ ସୁଖ ଯା ନାହିଁ ସେଇ,
ଯେ ଖରାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ ସେ ଗଛ ଛାଇରୁ ସୁଖ ଯାଏ ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଖୋଜୁଥିବ ଏ ପଥ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ମା କଂକ୍ରିଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ